Hai, welcome to Pixman. Kali ini gue udah menemukan beberapa video 911 yang paling mengerikan. Di dalam video ini banyak sekali kekerasan yang bisa lu denger pas si penelpon menelpon 911. Jadi banyak sekali adegan-adegan kekerasan yang terjadi. Dan nomor 911 sendiri itu dipakai biasanya buat orang-orang yang darurat dan bahkan di akhir hayatnya. Nah, daripada lu penasaran dengan videonya, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Dan buat lo nih yang belum nonton bagian pertama, langsung aja cek linknya di deskripsi. Kelima, diamputasi. Jadi gini, 911 menerima telepon seorang pria bernama John yang mengatakan dia baru saja diamputasi. Jadi amputasi itu bisa dibilang tindakan untuk menghilangkan bagian tubuh seperti jari tangan, jari kaki, tangan, lengan, maupun tungkai. Lebih tepatnya mengoperasi bagian yang tidak bisa disembuhkan dan terpaksa dipotong hingga menjadi buntung. Salah satunya seperti John ini mengamputasi kakinya menggunakan baler. Baler sendiri merupakan alat pemotong yang biasa dipakai oleh petani. Setelah memotong menggunakan baler, John ini menelpon 911 untuk menolongnya karena ketika itu terjadi pendarahan di kakinya. Di dalam percakapannya, John menyuruh polisi buat cepat-cepat datang ke tempat dia. Kalau tidak, dia bakalan pingsan, bahkan meninggal. Polisi yang menangani kasus ini langsung cepat-cepat datang ke tempat kejadian. Tetapi ketika itu, alamat yang diberikan oleh John itu sangat sulit untuk dicari. John mengatakan bahwa dia berada di Summerfit Stone, Orlando, yang ada di 7 THAV. Bahkan pemadam kebakaran turun tangan atas kasus ini. Selama teleponan 11 menit, pemadam dan polisi pun masih belum menemukan John. Singkat cerita, kata-kata terakhir John, dia menyuruh menelpon ibu dan bapaknya. Kemudian John pun memutuskan teleponnya dan telepon pun berakhir. What is your emergency? I'm at Smurfit Stone, Orlando, which is on 7th Avenue. I just had my leg amputated by a baler. I need a 911 assistance immediately, please. You just had your leg amputated by a bailiff? Yes, ma'am. It is not a joke. I'm gonna die. I'm gonna bleed to death. I'm afraid. Please. Where are you? Where are you again? Tell me where you Smurfit Stone. Smurfit Stone. are. Murfit Stone? Yes, ma'am. It's a recycling place on 7th Avenue. 7th It's Avenue? in OBT. 7th Avenue? OBT. It's 7th Avenue and Recycle Boulevard. Okay, hold on for the paramedics first. Ma'am, I'm gonna die. Hold on. Please help me. Spell the name of that company. I'm trying to find an address for them. It's Smurfit, SMURFIT. Stone. SCONE. Hello, this fire department. What's the address of the emergency, 43. sir? We're trying to find it. Spell that company again. My leg I has been understand. amputated by a baler. I'm sorry, sir. I didn't hear you. What was it? My leg has been amputated by a baler. Sir, On a baler. And where are you located at, sir? Smurfit Stone, 7th Avenue and Recycle Boulevard. 7th Avenue and Recycle. Yes, sir. Are you there by yourself, sir? No, sir, I'm not, but no one's hearing me. And I'm really losing blood, sir. I'm gonna die. Keempat, gedung TWR. Gedung WTR. WTR singkatan dari World Trade Center yang dikenal dengan menara kembar yang ada di Amerika. Gedung ini dibangun pada 1966 dan selesai pada 1973. Pertama kali booming ketika itu 4 pesawat menabrak gedung WTR pada 11 September 2001, menyebabkan 2.996 korban jiwa. Ketika kejadian itu, seorang pria bernama Kevin Cosgrove berhasil menghubungi 911 dan berkata ada banyak orang yang terjebak di lantai 105 di sudut barat laut, termasuk dirinya. Polisi yang menangani kejadian ini menyuruh Kevin untuk tenang sampai tim penyelamat datang. Beberapa menit kemudian, asap dari gedung WTR mulai mengepung ruangan Kevin sampai suatu ketika gedung pun runtuh dan Kevin tidak berhasil diselamatkan. That's the telephone number you're calling. The room C. You can do any 441 2623. 441 2623. It's on 106th floor, the northwest corner, right? Right. At number 2 World Trade Center, right. Lady was three of us in this office. We're not ready to die, but it's getting bad. I understand, sir. We just trying to get all the apparatus there. I'm trying to let them know where you are.
Oh, please, Larry. This is 1597 PD. That's 1597. Let me talk to the caller. Where is he? He's on the line. Let me talk to him. Where's the fire stuff? There's smoke. Right there. 105, 2 power. All right, sit tight. We'll get to you as soon as we can. Come on, man. Okay, we have everything, sir. I know you do, but it doesn't seem like you. You got lots of people up here. I understand. Ashford office. OST. ARU. ARU. Right, that's the office there. There's three of us in here. OST, ARU. Hello? Hello? We're looking at the financial center. Three of us, 2 broken windows. 3. Penyusup rumah. Pada tanggal 6 Mei 2014, seorang janda berusia 47 tahun di Phoenix Barat mencoba menelpon 911 untuk melaporkan seseorang yang mencoba masuk ke rumahnya. Ketika itu, wanita itu tinggal sendirian, yang bisa dibilang rumahnya juga sedikit jauh dengan tetangga. Pada saat wanita ini sedang menelpon operator 911, wanita ini berkata ada seseorang yang mencoba memasuki rumahku dengan cara mendobrak pintu dan jendelaku. Operator ini bertanya lagi, "Lu di mana?" Dan dia berkata sedang bersembunyi di kamar mandi. Tidak lama terdengar suara jejak kaki yang mencoba untuk pergi ke kamar mandi. Di situ wanita ini sempat menembak dan orang yang nyusup tadi berhasil juga melukai wanita ini. 5 menit kemudian, saat wanita dan operator sedang berbicara, polisi pun sudah sampai ke tempat kejadian. Okay, stay on the line with me. I've already got office started. Do not hang up, okay? All right, I have a gun in my hand. I'm terrified. Okay. I've got officers already on the way. I'm going to keep you on the phone until the officers get there, okay? You said that Okay. they're trying the back gate now? I think they're in the back now. Okay, so first the front door. Somebody's in the back and on my porch. Someone's on your porch? Please hurry, please. Ma'am, they're coming out there as fast as they can. Can you see anybody? I'm not asking you to look, but did you see anyone? Like, are there any open No, windows? somebody's banging on my Arcadia door. Okay, are you expecting anybody? No, Okay. there's no vehicles out front of my driveway. No, somebody's walking around my back porch. Okay. Yeah, like I said, I'm going to keep you on the phone until the officers get there, okay? Do not hang up. Yeah, I've got a lot of officers coming out there. It just broke in. It just broke? Yeah, they broke my Arcadia door. Okay, yeah, I've got them coming out there. They're coming out as fast as they can. Have you heard any voices? No, they're coming in right now. Are you in your bedroom or? I'm in my bathroom. I shot him. You shot him? Yeah. Oh my God. Okay, I've got everybody coming out for help. Okay. Please hurry. Don't get up or I'll shoot your ass again. I said don't move. Diketahui, orang itu bernama Michelle Lewis yang berusia 21 tahun dan dia ditangkap atas perampokan tingkat 2 dan penyerangan yang diperparah. Michelle Lewis pun diberikan penjara selama 1 tahun. 2. Pembunuhan. Panggilan 911 kali ini ditelepon oleh seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Polisi menerima telepon ini dan penelpon menyuruh mendengar dia berbicara dan jangan bertanya. Dalam percakapan ini, si penelpon berkata dia baru saja membunuh seorang wanita dan menikamnya sebanyak 40 kali. Penelpon juga berkata ketika pembunuhan itu, dia dalam kondisi mabuk dan ingin bunuh diri. Dan jika ada seseorang meninggal dengan baju merah di atasnya, itu aku. Polisi yang menerima telepon ini itu bingung dan bahkan tidak tahu apa yang dia maksud. Ketika polisi bertanya alamat si pembunuh, dia sendiri tidak tahu dan telepon pun terputus. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I did like a big dream. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a road trip on, it's me. I killed both of you. I'm sorry.
ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Setelah gue coba gali lagi mengenai pembunuhan ini, ternyata pembunuh ini bernama Paul Michel Stephani. Pertama, penyusup 2. Tadi di nomor 3 kan udah penyusup. Nah, sekarang ada penyusup lagi. Cerita ini dialami oleh seorang wanita yang tinggal berdua dengan bayinya. Ketika itu kejadiannya udah malam dan orang-orang itu udah pada tidur, tapi tidak dengan Karen ini. Dia diteror oleh seseorang yang masuk ke rumahnya. Saat percakapan dengan operator 911, Karen berkata bahwa ada seseorang yang masuk ke rumahku. Operator ini langsung menjawab, "Lu ada di mana?" Jawab Karen, "Gue di kamar." Dan operator nanya-nanya lagi sampai orang yang masuk ke rumah Karen itu udah di depan pintu kamar Karen. Tidak lama setelahnya, Karen ini berkata, "Why?" sambil teriak dengan rasa ketakutan. Di situ, sinyal pun terputus dan tidak ada kabar mengenai Karen dan bayinya. A man is trying to break in my door. I don't know who he is. He said, "Let me in." She's doing what? He's trying to break in my door. What is your address? What's your name, ma'am? Karen. Karen? I want you to stay on the telephone. Okay? Okay. Where are you now? I locked the front door and I'm upstairs in the bedroom. Is there anyone with you? No, just my baby. Karen, are you still there? He's in the house. He broke through the door. Who broke in? Why are you here? Why are you here? Why? Why? Karen? Karen? Mungkin itu saja buat video hari ini, dan buat lo yang belum nonton bagian pertama, langsung aja cek linknya di deskripsi. Dan sampai jumpa di lain video. Thank you.